हासिनी काइब्री विधानसभा बाई इलेक्शन इंखा लाइथांनाय 23 जुन सालबारिव जंगमरिंमनि यागल तिनि कक्ति साल ओंखारिब साख्लायजाखा ओंखारि साख्लायजाकमनि 46 सुरमा विधानसभानिब आरो ओंखारि खोनावै त्रिपुरा मथानि कायसा बदल आगुलि बोखाक फाइतंमनि आजरावनो सामंसिद्रा तानायरबाय खुवाय गुरचकर आमजायो एमएलए विश्वकेतु देबरमा ते एमडीसी बिजु देबरमनि मालखं रक सबाय सुग्रुपा ते जप्रब जाखा अपातिमनो किथिकिनो खुवाय जमुनि एबा हेजामारा आमसायो लाहार कासलायका आमसानि लोकरक एमएलए विश्वकेतु देबरमनि मालखं देबनो जप्रबमनि पातिमनो खादुमं फुनुगै Ketuno Sopromno no dati dati eres makhaina. Makhaina. Iya ke coba colina. Colina. Iya ke coba colina. Colina. Ini pini gundara Sopromno dati dati eres makhaina. Makhaina. Ini pini party ni gundara Sopromno dati dati eres kai sasti marin. Marin. যে তিনি রাহার কাজ চলাইবেনি তিনি কাজ চলাইগেন নরক বেলেকে খাসাও নরগতন সাইমানো লাই থানাই 23 জুন ত্রিপুরানি 4টা কনস্টিটিউয়েন্সিও বাই ইলেকশন নঙ্গি পাইখা আবনি কাউন্টিং গাই তিনি 26 জুন স্পেশালি সুরমাও काउंटिंग नि बागै तिनि बरम गनां एमएलए विश्वकेतु देबरमा आरो थांमानि आरो नि जे किफिल प्रो बीजेपी नि जे गुंडा बाहिनी रक तिनि खासुकसा विश्वकेतु देबरमा एमएलए नो अटैक खालायका बिनि गारि सबारि जाखा बिनि लगी तंगे रक बुजाखा बिनि सिकिउरिटी नि पिस्तलक सेंना नायखा आवनि बागै तिनि खासुकसा एमएलए नि साखाव अटैक मानि न जब तो खनावै मीडिया रंगनि बिसिंतै सोशल मीडिया नि बिसिंतै ओ सिमना कन्स्टिट्युएन्सि नि जे जनगण रक नगो आसुक तंगलिया ताबुक नंनि नायमुं नंनि सानमुंखै तामु तिनि सानमुं अबनो गभर्नमेंट शुड बी अरेस्ट द काल्पिट इमिडिएटली गोरों थायो ओमते हाके पार्टी उइ दङ अबनो रोगरक ताम सानमुसु जों अबनो सानाय स्वराष्ट्र मंत्री त्रिपुरा सरकारनि व्यर्थ इमिडिएट रिजाइन दिना नोंथ नाय आइन शृंखला हामलिया त्रिपुरा राज्योआव दिल्ली जों नुक दङ दाम बोसों का नरक लाहार का सलायमानि जों अरो जों जेफ्रो खबर मांखा दुइटान सिमी लोगो लोगोनो जों अरो बर कुथुम का कुनु गाड़ी रक बुतो खायाना कुनु लाहार रक को पीसफुली तिनी डेमोन्स्ट्रेशन अरो जों कोनो पार्टी या इलाकानि खासुकसा एमएलए बिनि साका अटैकिंग का अरो नि कन्स्टिट्युएन्सि नि बर रकनि साकाव अटैकिंग का विश्वकेतु देबरमन बरम सबाइका माने अरनि बर रंगनो बरम सबाइका बसिनि डेलिगेट बसिनि प्रतिनिधि और मगे जों तिन अरो पीसफुल जों अरो डेमोन्स्ट्रेशन खाबाय बन्दै हाइके नरक और हाल कासुमानि नरक फियगरो जागने बन्दै हाइके कक्लामनि बिसिङो दा ना बन्दै हाइके जों आबनो नायो इमिडिएट बरनो रमबै जों नायो मीडिया रगो फोकस ना नांनाय आज काल्पिट रम जाखा ताबु पुलिस कास्टडी तंगो आप्रनो जों याकनाय हाय तंगो खोनाबो जों तायसा आरो जों रोड ब्लक खायनाय जेसक जरा जों खोनाना नांनाय जे खासुकसा विश्वकेतुनि साखाव जे अटैक खालायनाय रगनो पुलिस अरेस्ट खालायका आपुरनो तिनि आन्दोलन पाइनाय हामबाय रोड ब्लक खायनाय बेसक तंनाय जों तिनि अंदरबेक जों 10 ता रमनि हरनि खाना बड़ा कासु जाने जों खाना चेंफिनाय तिनि आन्दोलनबनो जेसक जरा आज दुसी रमनो এরেস খেয়াসাক ধরা তিনি আন্দোলন চলি জনায় তোর পরিবেশ দেখা দিয়েছিল বিকেল থেকে মানে কিভাবে এখন জিনিসটা শেষ হলো আজকে সন্ধ্যার সময় একটা ইনফরমেশন আমরা পাই যে সিলাই থানাধীন খোয়াই চমুনিতে কিছু লোক রোড ব্লক করে তারপরে ন্যাশনাল হাইওয়ে আগরতলা খোয়াই এখানে বাস টাস দিয়ে ওরা অবস্ট্রাকশন ক্রিয়েট করে আর যাতে আগরতলা আর খোয়াই যে রোডটা এটা বাধাপ্রাপ্ত হয় তারপরে আমরা সিধাই পিএস থেকে স্টাফ নিয়ে আসি তারপরে আসার পরে আমরা যে এখানে প্রেজেন্ট যারা লিডার্স আছে ওদের সঙ্গে কথা বলি তা আমরা জানতে পাই যে খোয়াইতে আজকে আমাদের সিমনা এমএলএর গাড়ি আর অন্য কিছু গাড়ি কিছু র্যানস্যাক হয়েছিল তো ওইটার পরে এটার প্রতিবাদ জানিয়ে এখানে লোকগুলি তারা রোড ব্লক করে তারপরে আমরা যখন পার্সিউ করার পরে ওদের সেন্সিটিভিটা বুঝিয়ে তারপরে ওরা নিজের রোড ব্লকটা উইথড্র করে নেয় এটা এখন আগরতলা খোয়াই ন্যাশনাল হাইওয়ে ক্লিয়ার আছে স্যার যেটা জানতে পারা গেছে
কিছু যানবাহন আটকে নাকি যাত্রীদের মারধর করা হয়েছে, সেটার সংখ্যাটা কতজন এরকম ভাবে আহত হয়েছে? এখন আমাদের কাছে সংখ্যাটা সঠিক নেই, আমি এটা ফার্দার ব্রিফিং করে তারপরে আমি জানতে পারবো, আমি ডিটেলসটা দিয়ে দেবো। কিন্তু আমাদের কিছু লোক আমরা রেস্কিউ করে মোহনপুর হসপিটালে আমরা শিফট করেছি। হেজামারা বাজারের পর্যায়ে পাহাড়গুলোতে এখন কিরকম স্বাভাবিক হয়েছে কি? এখন স্বাভাবিক হয়েছে, আর আমরা পুলিশ মোবাইল দিয়ে এটা কভার করছি। যে নংনি নাইমুং নংনি সানমুং তামো ওমতে হাইকে চপর জাগৈ খোয়াইও চপর জাগৈ ওমতে হাইকে হাইयै নরক खोनावै अब ओमते हाइके लाहार रक कासुलाय माने अब न रोग रक ताम रक सानाय अब न सोंतिनि सानामो संग तामिके सिनि सार दिसुबेनि गारि बखक जागो हिं खोनावै सिनि बेलायके बुखा खामियांजाक माने बुखा तंथगियांजाक जों अब हाइके सिनि एकजन सिमना केन्द्र विधानसभा निङै सिनि खासुकसा सिनि एमएलए सार जों बनो सप्रब खामात्रन जों जत सिनि जन सात्रन साको सप्रब माखलायखा अब हाइङै जों खादुमानि जों र लामा कासुलायजाक गाय जों अब न सानामो जों जे बनो डाइरेक्ट लाई बरं एटेक लायनाय बरं न दटि दटिके एरेस्ट लायनानै उंथुं बरं न रमनानि उंथुं आं अब न आं कयनानि मुसुङो सिनि अंखरं न सिनि प्रशासन नखरं आं अब न कयना मुसुङो बरं न दटि दटिके एरेस्ट जेसे मा खायनाय जुदि अबनि जवाब रिया हिंके जों लामा कासुनाय हायनो हाय अब हाय